Gusto ka gising? Na? Masarap yung tulog mo? Ha? Masarap yung tulog mo, bebe? Masarap yung tulog ng bebe ko? Oh, bakit yan na naman? Oh. Good morning! Good morning, bebe! Good morning naman! Good morning naman sa'yo! Good morning! Napolo ko! Ay, mami to! Ba? Si mami yun, may natsing kumo. O, smala ko. Tunod. Ay, smala ang bebe ko. Tunod. Smala ang bebe ko. Tuno. May bigla ka. May natsing ko. Na? O, smala ka na nada. Smala ka. Apa mo. Dali. Sabihin mo. Apa mo. Ikaw. Dali. Apa mo. Tamo. Gusto mo yung may saging? Gusto mo pala yung may saging? Oh, ito oh. Kasi gusto mo masarap yung lasa pag natural yung food, no? Oh, dali. Ito, may banana na yan. Ano nangyari? Ba't andyan ka? Ano nangyari? Anong ginawa mo? Ngek! Ba't nandyan ka? Ba't nandyan ka? Anong ginawa mo? Oh, akit na. Dali. Akit ka na. Akit ka na. Dali. Akit na. Ngek! Uy! Ang bulok-bulok! Ang bulok-bulok! Ang bulok-bulok! Ang bulok-bulok! Ang bulok-bulok! Pangatlo mo na to. Pangatlo mo na to, bebe. Ang bulok. Ang bulok talaga. Kasla butsura. Gusto mo? Gusto mo? Ba, burine. Anang buri na. Anang buri na. Anang buri na. Mag-exercise tayo, bebe Ilay. Anang buri na. Anang buri na. Anang buri na. Anang buri na. Anang buri na.
Anang buri, anang buri, anang buri, anang buri, anang buri, anang buri, anang buri na. We've been over all this. Yes, we have. Considering the amount of hires that we had to make, there's no way. Yes, you don't know who might have infiltrated, so you don't want to launder. I understand. Just as I'm sure that you understand that I didn't ask to drive to the Ozarks today, but we all have to do things that are outside our comfort zone, don't we? They think that we killed the Fed. Agent Petty's DNA was all over Kate Langmore's truck. They know you didn't kill him. But you know what I mean. I think what none of us can account for is the emotional component for the FBI. We can't be sure what level of resources they'll invest. So, is it a tougher hand? Sure. But the reality is, it doesn't matter if they think that you hired Kate to get rid of Petty and then got rid of him. You've always known the laundering would have to be done right under the FBI's nose. And it will. I just need some more time before I start moving tens of millions of dollars through that building. You're supposed to be the best. That's why you were hired. Well, then listen to me. Okay, people as individuals are completely unpredictable. One person making one day, there's no way to possibly know which way he or she is going to go. But the law of large numbers? Yeah, you're mistaking this for discussion. Look, I was sent here for a simple reason, to deliver one simple message in person. Despite my own various shit shows, which I guarantee stack up quite nicely against your own. How you paying for that anyway? You know, I've been depositing money in your account. Yeah, I know. Then fucking take it. What? They grow virgin ears in Overland Park or Webster Grove or wherever the fuck? Fill your shit. O makanya, o bala mating kang ay bags na kung ninano ko. Mga slak ka mo to. No. Now we would. Ah.
Uy. Uy, dito ka. Baba. Anong ginagawa mo? Bobo. Bakit? Oo. Tulog ka na? Tulog ka na? Sleep ka na? Ha? Ano? Tulog ka na? Tulog ka na ako. Sleep ka na? Tingnan mo, oh. Sleep ka na. Sleep ka na. Ano to? Busog ako. Ikaw? Busog ka na din? Dami mo nakain? Ayun ang kain mo, oh. Ubus, oh. Tulog ka na. Dali. Uy. Tulog na. Sige. Alikot mo, loko.
Tigilan mo yan. Gusto mo, dede? Matulog ka na. Yung dede mo yung ubusin mo. Ba? Sige. Bye-bye na. Ang chalap-chalap. Ang chalap-chalap ng bebe nila. Bye-bye na daw, bye-bye. Bu? Apir. Apir. Happy. Happy. Oh, bye-bye na, bye-bye. Apir, 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 apir. Apir, apir, apir. Kilikiti, kilikiti, kilikiti. Bye-bye. Bye-bye na po. Bo? Huwag yan. Be, Ilay! Ilay! Halika. Halika. Halika, dali. Huwag yan. Halika. Balik ka na dito. Oh, balik ka na. Yan. Halika na. Balik ka na dito. Yan. Aru? Bakit? Ha? Bakit? Bakit? Ano gusto mo? Ano ka?
Bebe. Uy. Bebe. Elijah. Anyek. Pangit. Bebe. Hello. Bebe. Hello. Be. Elijah. Elijah. Ikaw po ginagawa. Halika. Bebe. Uy. Be. Ilay. Bebe. Uy. Hello. Saan ang punta? Saan ang punta? Bebe. Ilay. Ilay. Abo, bebe, bebe. Ilay, bebe ko. Ang sus. Balaga. Hello. Ang bait-bait naman ng bebe ko na yan. Ba? Wala, hindi na pwede. Kailangan nang itaas ang crib na yan. Kailangan na itaas yan. Very good ka? Very good yung bebe. Bulaga. Kamusta naman ang bebe ko? Ha? Kamusta ka? Kamusta naman itong bebe dakin? Bulaga. Ba? Tatayo ka? Oh. Ano? Huwag malikot. Mapukpok ka. Kaya ka napupukpok kasi sa ginagawa mo yan. Be, wag. Ilay, no? Stop. No. No. Upo ka na lang, upo. Upo ka na lang, upo ka, upo. Dali. Labang. Labang na. Mauntog ka. Mauntog ka sabi. May akuyad yan eh, be. Balo mo na yung mapukpok na. Balo mo na yung mapukpok na. Aba, anjiran. Hi? Bebe! Lay! Lay! Bebe ko! Balage. Kamias challenge. Di maasim? Kanang likit. Amoy mo daw, baw. Amoy mo baw. Baw.
Bao. Sige ba? Bao. Bao. Sino yun? Sino yun? Bao. 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 Dapat pala may natatagalo eh. Bao. Bao. Aroy. Hindi, nakape. Isa yung gawa pa ka. Pero go. Pero prito ko rin gabat na. Oh. Oh. Anak ka. Magpapashoot natin. Nung prito ko rin gabat na. Na? Tara. Help ba? Papayat ka na? Ha? Payat ka na? Tara. Tara na. Ilay. Ngangang. Ilay. Dito. Sakap ka dyan ah. Parang brimming kayo. Manahimik lang. Meme ko mulalaya pa mo. Bogo, idol. Hindi ka na makagalaw dyan. Papakwaya. Oh, papakuha. Bakit mong galaw, Ken? Ha? Ha, Ilay? Ilay? Bakit mong galaw, Ken? Ilay? Bebe. Hey. Ano ito? Ano, uy? Ay, tayo na mapansinan yun. O tayo mo ka mapansinan. Ano ako pansinan? Ano?